sa Pilipinas at duyan nagitikang runano damdamag dito'y PTV Cordillera. Sumagmamanungal daw sakbay ti panang sarabo iti baro atawen. Ngimmi namanan dagiti gagatangan iti merkado. Kang runan dito'y dagiti nagtimbukol a prutas. Dagiti karne kan ikan asaan mapukaw at taraon iti selebrasyon. No mano tingin batuan ti presyo amuan iti report ni Audrey Villena. Iti asidik ti baro atawan, saan ang mapukaw iti lamisaan dagiti nagtimbukol a prutas. Mamati gamin dagiti daduma ang mangited suwerte na kompleto ti 12 a round fruits. Ni Giselle, saan ang mapukaw iti kusina dati nagtimbukol a prutas tunggal baro atawan? Yes po, kasama na rin minsan nilalagyan din namin ng bigas saka mga coins kasi may paniniwala ng nanay ko na na mas masagana pa ang mas maganda pa ang pagsalubong ng bagong taon pag mas masagana ang buhay next year 2025. Iti merkado publiko iti Baguio City, nginmaton iti 20 to 50 pesos ti presyo dagiti nagduduma a prutas. Ti dragon fruits, 250 pesos per kilo kan avocado a 400 pesos per kilo. Adam dagiti nalaka a prutas kas iti kiat-kiat, apple kan orange a makagatang iti 50 pieces for 100 pesos wenno per bundle. Okay naman po, mabenta, maraming bumibili. Kumbaga kumpleto yung buong taon mo. Kabayatan na, itimot karne ti baboy nginmato iti 50 pesos ti presyo na kalpasan ti Paskwa. Itangal daw 350 to 370 pesos per kilo. Nakadepende pa'y daytoy no anya aparte ti baboy ti gatangan. Nginmato madlang iti 20 to 30 pesos ti presyo ti manok, nga agayayam itan ti 150 to 280 pesos per kilo. Ti karne ti baka, agtaltalinad iti 380 to 450 pesos per kilo. Sa ngayong araw na to medyo humina kasi biglang taas ng baboy ngayon. Medyo konti ang baboy daw ngayon sa Baguio na dumating kaya medyo tinaas nila ng. Basit pay lang madagiti gumatgatang iti seafoods. Kang inaan ti prawn wenno sugpo a 1,200 per kilo, ken pasayan a 500 pesos per kilo. Itimod bangos kan tilapia agtaltalinad a 100 to 150 pesos per kilo. Ay, ngayon po, walang gaanong bumibilis, ma'am. Hindi kagaya nung 24, marami ding bumili. Sa 31, tataas pa yung mga paninda namin. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, Tibaro, sa Pilipinas. Zero casualty kan zero firecracker-related injuries ti tarigagay agun-udan. Ti Kalinga Police Provincial Office iti sasangbay ti baro atawan. Dayta ti tarigagay ti baro adadaulo ti Kalinga PPO ni Police Colonel James Manghili. May siyangkat itan ti pulisya BFP kan dagiti LGU iti monitoring kadagiti aglaklako iti paputok. Nayong ti panagbantay na kadagiti area of convergence tapno maliklikan ti anyaman nga insidente. Kidaw na ti kooperasyon dagiti umbili tapno may panamnama ti kinatalged iti panang sarabo iti baro atawan. Kitaan may dagiti illegal nga paputok at namnaman nga po nga kumpiskarin ni ganita. So nga alokoy man dito yung aglaklako, hantay ko magaklako dito bawal tapno nasaya at pan celebrar tayo iti baro nga taon nga awan ti masugsugat awan ti mga biktima. Dagiti kang runan na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan na imbangal now kanaragsak a Paskwa.